زخبر سلامتنا تقبلوا كبرات تعزتي نلوم زحرنا يوم اوانا وزبلنا يوم زعباتات حزنا قريبنا لنا نختكتاتلنا عدم سلف بلصقنا እናቱ ተገልገልቲ ዝኾኑ ኩርኩራቱን ኣብዚ ሰሙን ኣብዚ ዝርግሕዎ ዘለው ዓጀውጀው ፍልምርመራን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዝሃቡ ሓተታ ግብረ መልሲ ዝተወሰነ ክፋሉ ፈለማ ናባኹም ክነብል ሓሪናዮ ኣለና ኣብዚ ቅንያት እዚ መጣቅዕትን መጫፍርትን ካብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ መርበባት ሓበሬታ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሞግዚቶምን እናተደጋገመን እናተጋውሐን ዝወናጨፍ ዘሎ ሓተታታትን ርእይቶታትን ናይ ሓይሊ ምልክት ዘይኮነስ ናይ ዓቕሊ ጽበት ጫውጫውታ እዩ እቲ ፖለቲካ ትካል ነዊሕ ግዜ ተቋጺሩ ዝጸንሐ ልምታት ምስ እዋናዊ ሓቅታት ዝሰማማዕ ክብል ዝፍጠር ፋሕተርተር እዩ ከዓ እናተጋሃደ ዝመጽእ ዘሎ ኢትዮጵያ ን75 ዓመታት ዝኣክል ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን ዝነበራ ጻዕርታት ኣብቲ ዞባ ሰላም ዝዘርግ ፖሊስታት ከም ዘይተኸተለትን ኣዕናውን ደምሳስን ዝበለቶ ገዚፍ ወተሃደራዊ ወፍርታት ከም ዘካየደትን ብሰንኪ ዝተጠቀመትሉ ሜላታት ድማ ኣለያ ዘይብሉ ህዝቢ ከም ዝጸነተን በዚ ሕጂ ተርእዮ ዘላ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፋሕተርተር ብዛዕባ መሰላትን ኣብ ደጋው ባሕርን ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ዘለዋ ቄናን ርድኢት ጎሊሑ ከም ዝመጽእ ገይርዎ ኣሎ ካድረታት ሰልፊ ብልጽግና ኣብዚ መወዳእታ ቅንያት ብተደጋጋሚ ዘርእይዎ ዘለው ተዋስኦታት ድማ ናይዚ መርኣያ እዩ እዚ ብዝተዋደደን ስሩዕ ኣገባብን ብተኸታታሊ ዝፍኖ ዘሎ ሓተታን ጸብጻባትን ኢትዮጵያ ቅቡል ዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብጽሒት ከም ዘለዋ ንምምሳል ዝግበር ጻውዒት እዩ የግዳስ እዚ ጸጥታን ንምውሓስ እባ ብምኽንያት ቁጠባዊ ኣገዳስነት እባ እናተባህለ ብዝተመርጹ ቃላት ላዕላዊት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናንን ዝግበር ጻውዒት ሕጋዊ መሰረት የብሉን ጸጥታን ምውሓስን ምርግጋእን ምፍጣርን ብምኽንያት ቁጠባዊ ኣገዳስነት ከምኡውን ብቕርበትን ዝኣምሰሉ ምስምሳት ብክልቲኣዊ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ ናብ ኣስገዳድ ድርጊት ንምምዕባሉ ዝግበር ፈተነ እዩ እዚ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ሓደገኛ እዩ ሰልፊ ብልጽግና ካብቲ ዝዘርግሖ ዓጀውጀው ጠሪሱ ዘይዝክሮ ሓቅታት ኣሎ ብወዝቢ ዘይኮነ ኮነ ኢሉ ዝሰግሮ ኤርትራ ኣብ ገማግብ ባሕራ ላዕላዊ መሰል ከም ዘለዋ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዋ ዶባት ኮሚሽን ዶብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2002 ብዛዕባ ባድመን ከባቢአን ኣብ ዝነበረ ክርክር ዝወሃቦ ቀንዲ ውሳነ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ብምንጻግ ንላዕላዊ መሬት ኤርትራ 18 ዓመት ጎቢጣ መሓዛ ፈጺሞም ዘይለዓሉ እዮም ዓለም ለኸ ፍሉጥ ዝኾነ ላዕላዊ ዶባት ኤርትራ ናይ ብሕታን ንዓኣን ጥራይ ዝምልከት ብማንም ዘይትንከፍ እዩ ብሸለልታ ይኹን ብድርጊት ነቲ ኣቅታት ማያት ኤርትራ ናብ ራብሃ ኢትዮጵያ ንምቅያር ዝግበር ፈተነ ናብ ላዕላዊ ኤርትራ ዘቕንዐ ቀጥታዊ ተጻብኦ ኮይኑ ኣብ ዞባ ምሕደራዊ ማያት ባሕሪ ሓደገኛ ኣብነት ከስዕብ ዝኽእል እዩ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ምስምስ ዞባዊ ግዴታ ንጸጥታ ዘይምርጋእ ዝምልከት እውን ኣይኮነን ነቲ ድቡር ኮይኑ ዝጸንሐ ዞባዊ ስርዓታት ካብ ብሓዱሽ ካልእ ቅርጺ ብምትሓት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ካልእ ትርጉም ንምሃብ ሕርፋን ጂኦፖለቲካዊ ትምኒታ ንምትግባር ብታሪክ ብውዕላትን ዝተቐየደ ላዕላዊ መሰላት ጎረባብታ ንምግሃዝ ዝፍትን እቲ ቀንዲ ሕምረት ናይዚ ምኽንያት እዚ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ንዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ካብ ዝተመረጹ ፖለቲካዊ ሓረጋት ዝተላገበ ፍርቂ ብዘለዎ ሓቅታት ብዘለዎ ተዘክሮታት ክምድር ተሰሚዑ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቶም 95 ዓመታት እንሐ ጎንፂ ከይዘከረ ስለ ዝገደፎ ድማ ዓንዲ ሓሳብ ዝሰኣነ መደርኡ ኣቋም ሲኢኑ ክወድቕ ተራእዩ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ረቋሒ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ከበቅዕ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ጸገም ጎባጣ ኢትዮጵያ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ ከም ዝኾነ ጎሲ ይገዲፍዎ ብናይ ግዳም ሓብሓብቲ እናተደገፈት ኢትዮጵያ ነቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተጻዕነ ፌደሬሽን ንውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምግሃዝ ኣብዚ ዘመንና ንኻሊእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሓዘት ናይ መጀመርያን ቀዳመይትን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና እያ እዚ ተግባራት እዚ ከዓ ኤርትራ ን30 ዓመታት ሓርነታዊ ኩናት ንኽተካይድ ኣገዲድዋ እዩ ኤርትራ ኣብ 1991 ናጽነት ምስ ጨበጠት እንተኾነ እቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ዳግማይ ውግእ ዝወልዓቶ ኢትዮጵያ እያ ስምምዕ ኣልጀርስ ነቲ ውግእ ጠጠው ምስ ኣበለው ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ቀያድን ወሳንን ፍርዲ ብምንጻግ ካብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ 18 ዓመታት ምልቃቕ ኣብያ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ን9 ዓመታት ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝተሸነነ ኣገዳሲ ቀንዲ መዋደዲት ደራኺትን ኢትዮጵያ እያ ነይራ እዚ ኣqalቦ ዘይተዋሃበሉን ኣልያ ዘይተገበረሉን ተደጋጋሚ ጥሕሰታት እዩ እምበኣር ረቋሒ ኣገዳስነት ክበሃል ዝግብኦ بتوسخ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቕፋ ኣልዒሉ ከባጩ ፈቲኑ ነይሩ
نقفا عبنت رئيس مركوسا سنة سرعات صنعات جغننة هاجر وحدنة زارئيو إرترا نتخلو ورات سجيرة بالألونة برقعة كتصنع خمس خالد زمسكر مرأيايو إرترا بسنة سرعات بهاجرونة حدنة ترقاقي أخذ قصل مهلاوة إتبقى السمعة كاچوچوتا قديون كشحو والله مدمر كاك ألزي حلفت منيتيو ناقفاقن إرترا تنورو اللحاقيو بمسرة هلاوان بقعة محداران جغننة حزبن هاجر زارئيو تاريخ ناقفا خالق وانا وزعواي دما سلسة حساس أهجروا معلتي مسنكل الناس نبرو سبات كوينو أب عالم نمبل 34 جزء أب هاجرنا دما نخلن تناوي تساتفو سنكلان أب لمعات أب تحت الزبل تيمان نمبل 3 جزء أب ملا هاجر تذكر وعيلو تزاقت أمي منيستر عيون محبراو دهناتن نخلو مسنكل الناس نبر سبيوهان وقاليتو أب حبرة سب إرترا زخري معلتي مسنكل الناس نبرو زيقاتات أهجروا ملكع قدمي محازو معروين مسل سبعة وخبراتهم من زحلو قدم نوح عمتات زوصايات تاوي حقتات اللووة بتوسخي صور سنكلنا كبا أمرو بأغا زحاسس نزرح غنكوان تزيكونا أوحو سلام كبرات نخنبر أكالم زخفلو حربانيات كالنا بمذكار غناون بزول أكالم من أغمانم نخلو مسنكلنا زنبر أرأيا بمخان أب هاجراو لمعات كي تحللو زصعرون زلو جاغانو حربانيات فقرن حاليتون إن حدسا لحلفة معلتي حابن كم زخونت بمئمان بخبري تتنبيرو وعيدو ሚኒስትር ዕዮን ማሕበር ድሕነትን ሃገራውያን ማሕበራዊ ስንኩላንን ኣብ በብእዋኑ ብቐንዲ ኣብ መትከል ርእሰ ምርኮሳት ዝተሃነፀ መሰንክልና ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ሂወቶም ሓገዝቲ ዝኾኑ ጥበባት ሰኒቖም ንኽጓዓዙ ምስ ዘበናዊ ሓበሬታታትን ቴክኖሎጂን ብምልላይ ሞያ ኸጥርዩ ዝሕግዝ ስልጠናታት ንኽጥቀሙ ዘካይድ ዘሎ ዕማማት ኣርባሕተ ተመኮሮ ማለት ሞያን ብቕዓትን ንምድራዕ ኣታዊታትን ንኽዕቢ ክሕይልን ምንጭ ስራሕ ኣታዊ ካብ ምምሕያሽ رؤي بلجا خمزة لو تنصير الله بتوسخ إن كلن تناو تساتف سنكلات قبل معات مينستر عيون محبر دهنة مس مشارخ تزنحه تراخومات بمبرع تساتفنة أم هداس محيال سنكلات نخعزز كل زكالو نخدقفن كم زقبر دقيمو يرقاقز كالئ وانا وزعبانا دما أم موكسي هوسبيتال مندفارا إيرتران مفرق أكسجين زنك أساقز صحاي وساعات كم زتتخلى وانا كايد سرح أوبتيك أفريكا متكال زرعي حبيرو إذا هوسبيتال كاب كلتشحن سلستان كساب كلتشحن حمشتان تهانيزو أب كلتشحن شدشتان سرحوز جمرا خوينو أما لا زبادو نزمت تحكمتي أب رئيس زوها وأقلقلت فولي دما أب حكمناتات فيستولان عينن بدرجة هاجر كم موكسي هوسبيتال يقلقل الزب منيستر طعنان مشارخ تأكلات تمويلو بأوبتيك أفريقيا زتتخلى برهان صحاي تتقيمو ساعات زمنشو بروجكت 151 كيلووات ساعات زمنشو 468 كيلووات نساعات ساعات زعقب باترين زلو مخانو متكل يغلጽ أب أسمرا زركب فانا مفرق أكسجين كم كأندي منشي أكسجين ننوح عامتات زأنها خوينو هوسبيتالاتن فابريكاتاتن مستي غاراجاتن أبيات عيوتات وزتتتقمت منبارن يفلت ሚኒስትር ጥዕና ወሓደ ቀረበ ኦክሲጅን ንመውሓስ ኣብ ከም መወከስ ኣብያተ ሕክምና ኡሮታን መጽዋዕን ከፍሪ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዚ መንደፈራ ተተኪሉ ዘሎ ድማ እቲ ሆስፒታል ንዝህቦም ኣገልግሎት ከዕብየት ትጽቢት ይግበር እቲ ብኽኢላታት ኦፕቲክ ኣፍሪቃ ዝተተኽለ ፀሓያዊ ሰዓት ነቲ መፍረ ኦክሲጅን ኣድላይ እዩ ዝበለ መትከል ብመቁራጽ ኤሌክትሪክ ከይተጸልወ ሙሉ ኣገልግሎት ንኽህቦም ከም ዝሕግዝ ይገልጽ እቲ ፀሓያዊ ሰዓት ነቲ መፍረ ኦክሲጅን ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ነቲ ካልእ ንጥፈታት ናይቲ ሆስፒታል ክሕግዞ ስለ ዝኾነ ገለ ፍሉይ ሕክምና ዘድልዩ ሰባት ናብ ኣስመራ ዝለኣኹ ዝነበሩ ክጎሎ እዩ ይብል ቀረብ ኦክሲጅን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ወሳኒ ዝተራ ዘለዎ ክፍሊ መጥባሕቲ ብዘይ ኦክሲጅን ስለ ዘይሰርሕ ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ምክትታል ዝኣቱ ተሓከምቲ ብመንገዲ ሜካኒካዊ ቬንቲሌተር ሓገዝ ኦክሲጅን ይረኽቡ ነዛ ኣገልግሎት ድማ ኦክሲጅን ኣዝዩ ኣድላይ ብምዃኑ እቲ መወከሲ ሆስፒታል በዓሉ ስለዘፍረዮ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ክገብር ተጽቢት ይግበረሉ ኣካይዲ ስራሕ ኦፕቲክ ኣፍሪካ መትከል ዘርኣይ ነቲ ዝተኸልዎ ፀሓያዊ ሰዓት ን3 ዓመት ከም ዘካይድዎን ጋንኡ ከም ዝከታተልዎን ገሊጹ ብተወሳኺ ንኽኢላታት ናይቲ ሆስፒታል ቴክኒካዊ መዳይ ንዘካይድዎ ስልጠና ከም ዝህብውን ሓቢሩ ኦፕቲክ ኣፍሪቃ ኣብ ተተካኢ ሰዓት ዝዓዩ ኮይኑ ኣብ 35 ሃገራት ዓለም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብምምንጫው ምዝርጋሕን ኤሌክትሪክሲቲ ምጭጓዕ ማይ ሙኹዓት ማይ ንመስኖኣዊ ሕርሻ ዘገልግሉ ሰዓት ወዘተ ዘተገብረ ብደረጃ ኣፍሪቃ ካብ ቅድሚት ዝስርዑ ትካላት እዩ እዚ ትካል መሰረቱ ካብ ኤርትራ ዝነቐለ እኳ እንተኾነ ብኸምዚ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ንጥፈታቱ ከካይድ ግን እዚ ፕሮጀክት ናይ መጀመርቱ እዩ